Masaberin alu pali kan velanga fai tewin kan silanga recipe pakhat hian alu pali zel kan mamodona tuna alu pali hi recipe pakhat masaber siam nan kan mangdona ni tuna kan siam tur hi potato sticks ani masaberin alu hi alaya kan phel phok phok anga tichuan tui sawa kan chuang min don ani tuia hian chi fian te chan ve kan thlak te langa chuan kan chhina nga minute som panga changa minute som ti thleng kan chuang don ani tuna chuan a min nge min lo en nan forkin kan han chhun chinanga olsam taka kan chhun tlang thei chuan a min ti na nyanga thleng dara emo kan da chuak to mai anga fork ve khan kan ti som don ani freezer a minute som thum kan da anga chumi chung chuan maida no chan ve le corn flour chumi zat bok chi fian te chan ve heng pathum te hi tui tlem nen kan chaw polanga breadcrumbs changthop ro ti som tel hi deep fry na tur ni wangin tamdeu hlek kan mamo anga alu freezer kan da sa kha kan la chhuak anga maida kan chia photanga ti chuan changthop rawa kan dal le anga kan deep fry to don ani hi breadcrumbs ne na ti kha anya alu hlang ringot po hian a tui em thawani
amin sa vek deuh thaw ni awangin kan rei lutuk angai lovanga aron uksen deuh that thleng kha kan kanganga tichuan tui takin kan ei to mai don ani apanhina kan siam tur hi crispy potato ni a alu kan ram kan siam don ani atirami ang thau khan alu pali kan mamu anga amaro chu he recipe bi katan hi chuan alu hi pante ten kan zai le panga ti chuan kan zai lep sa hi bela kan da anga maida le corn flour gram somthum ve onion powder le garlic powder fiante chan ve chi le marcha dip fiante chan ve dania emo purun na kan tel bokanga ti chuan ai eng fiante chan ve nen tui tlem nen kan me pol don ani hei po hi deep fry tur ani awangin tel tam deuh hleka fian khat te ten kan thlak don ani heti hian kan han chuang deuh wanganga alo rei hnuah chuan alu hi ron sen deuh thapanga tichuan ai thei to tin ani mai chili potato siam nan hian alu pali kan mamu le anga alu hi kan chan somanga tichuan minute som chung tuya kan chuang so bor don ani purun sen pakhat kan chan somanga marcha pariat alaya kan phel phokanga purun var zunga hi sinte ten kan chan bokanga asira kan lo da sang shi don ani minute som nuwa alu kha kan la chuakanga tichuan ta hian maida fian khat le corn flour fian khat kan telanga tichuan tui tlem nen atang tok turin kan chopol don ani bol dang kan la le anga ta hian maida no chan ve le corn flour chu tiang zat bok tui tlem nen kan chopolanga hemi kan chopol hi tui lutuk lo khal lutuk lo turani a heta hian alu kha kan tar langa tichuan pakhat te ten kan fry don ani alu hi aron sen deuh tran tia kan la chuak photanga ta po hian hei aram thato khop maya achung po amin tha e hei ai ram turin tela kan kang chale anga meisa nga rei lote a sen thap thleng kan chuang anga tichuan alu chu kan fei ta e tuna chuan bel thana tel fian ni kan chuang anga purun var kan chan chom sa kha kan kang don ani rei lote hnuwa marcha kha kan thlak ve le anga purun sen chi fiante chan ve chini emo brown sugar kan mang thenga soy sauce fiante khat vinegar fiante chan ve hei hian a rimeti tui zwal khop maya chili sauce fian khat kan thlak ve le anga
tui hi no chen vi ai tlem deuh shet kan telanga hetia kan chuan chung hian corn flour mix kan siam don ani corn flour fian khat le tui fian khat hi kan chawpolanga kan bol hlo kan to sa khwan tlemin kan tel don ani hetia han en mei po hian atui khu aron hnang chen ti kan hmu thei anga tuna chuan alu kha kan tel to don ani alu ba ka hian kan du chuan capsicum emo purun hna emo dhania emo te po kan thlak thei anga ti han tui takin kan ei thei to don ani